سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود فطیر گوشتارو و با پیازی کبوتک تیار میکنیم. جایبات با لذت میبیاد. محصولات لازمه برای خمیرش به ما چی لازم؟ 500 میلی لیتر آب شیرگرم گرفتم، 1 کیلو آرد، کمتر دراژی تر و نمک لازم است 1 قاشق. ما این محصولات که خمیری سخت تیار میکنیم. من کاسه گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کار ما با فیض و برکه و آبروتیه. من آب شیرگرمه گرفتیم. من دراژمه می اندازیم. دراژمه انداخته نمک قطعی رو آب میکنیم که دراژمه آب شود. حرکت کنید که آبی سخت گرم نگیرید. اگر دراژتان تر باشد دراژ می سوزد. رو آب میکنیم. من 1 کیلو آردامه گرفته خمیری سخت تکک تیار میکنیم. من خمیری ما هم سخت تکک تیار شد. 20 دقیقه خمیرمای نگاه میداریم و بالشو پشت مانده. من محصولات لازمه برای داخلش چی لازم؟ ما برای روغنش من روغنچه گاو و مارگارین پیشکه آبکره هر دوشه همراه میکنیم. برای قبطاش برای 1 دانه فطیرما پیازی من کبوتک ریزه کردم. برای 1 دانه دیگهش گوشت پیاز من روغنچه نمک پریپراوه های همراه میکنیم همیشه. من برای گوشتما من نمک کمتر من مرچ و بالگری کوفته شده همراه کرده رو آمیخته میکنیم. من پیازی کبوتکامو با نمک من پریپراوه های همراه میکنیم. برای پیازمان خشک نامدنش 1-2 قاشق روغنی رستنی همراه میکنیم. 2 قاشق همراه کرده رو آمیخته میکنیم. من نچینکش تیار. ما اکنون روغن آب میکنیم. من خمیری ما هم 20 دقیقه دم گرفت. خمیرمان را به 2 قسمی برابر تقسیم میکنیم. رو زغال میگیریم. 5 دقیقه دیگر دم میدیم. من زغال همه دم گرفت. زغال همه رو کلان تنوع میکنیم. هر چقدر آرد زده کشادن گرفت همون قدر بهتر. ما زغال‌های از 4 طرفش می‌گشاییم برای آنکه همه طرفش گردش یک خیل می‌بیاد. از 4 طرفش یک مراتبگی من تیرک به پیچانده تنوع کنیم یک خیل کلولی خشران بیاد. نگاه کنید از 4 طرفش جوبه زده کشاییم. چقدر من یک آنجاش به چسبیده کنیم چقدر خشران میده. نگاه کنید چقدر تنوکی کلولی خوش رو آمد. همه طرفش یک خیل. همه زوالی کشادگی همه خوش رو روغن میکنه. زوالی کشادگی همه خوش رو روغن میکنه. من نچینکی پیازی کبوتکامایه با بینش بگریفته همه چاش به تقسیم میکنه.
аҷоибот болаззат мебиёд бо пиёзи кабутак. мо фатирамояко хушро рулеткара мепечонем. ҳарчиқа кашида печонед бо варақаш хушро мебиёд. метавонед равғани растанию равғани гов ҳамроҳ кунед би маргарин. мана хушро рулеткарем ку мепечонем. чақар фатири калон мешад. мана як қисмаша кушодем, як дони дигар гӯштинашам ҳамин тавр мекушоем. на 15 дақиқа нигоҳ медорем. дуюм қабаташам хушро тунук кара равған карам. гӯштамоя хушро мепошем. мана гӯшторашам рулеткара мепечонем. хушро кашида печонед бо хубтар. хушро печондем. агар листатон майда бошад, листи тафтонтон, метавонед ҳамин хамиромоя ба ду қисми баробар тақсим кара ду дона кунед. агар листатон калон бошад, метавонед фатири калонакак тайёр кунед. чӣ калон шуд. мана фатири пиёздоромоя мекушоем. хушро тунук мекунем. мана листи калонба гирифтам. хушро номпар мекунем. нигоҳ кунед чӣ қадр фатири калон омад. барои хай обед тайёр кунем. хушро тухми молем. мана баъди хушро тухм кардам, ман чӣ хел фатир тайёр мекунам. агар фатири калон тайёр кунам, мана ман рах мемонам. чуқур намебураму михел мебурам. барои гирифта буридан, яъне шикастан осон мешад. ман ҳама вақт фатири калон тайёр кунам, ҳамин тавр кара тайёр мекунам ки барои шикастан осон шавад. ҳамин тавр тақсим мекара баъд мепазамам. ба муддати 30-35 дақиқа ба 200 дараҷа тафтонба монда пухта мегирем. мана гӯшторашам тунук кара тухм олида номпар задам. мана камтар 30 дони сиёҳ мепошем. инашам ба қисм тақсим мекунем. хай фатири калон барои оили худатон бошад, ҳамин тавр кара реза кара пазид хубтар. барои он ки ҳама ҷо номайда намешавад вақти реза кароса кишанда. аллакай мана мо буридем, худаш шикастанаш оддӣ. инам 200 дараҷанда 30-35 дақиқанда пухта мегирем. мана чӣ гуна мебинед фатири мо ҳам тайёр шуд. мана нигоҳ кунед чӣ хел реза карим осон шикастанаш. мана тамоман душвор не. мана нигоҳ кунед худаш ҷудо кара мегирем. мана пушташ чӣ хел омада сурхи хушро. мана чӣ хел варақин. мана пиёзош чӣ хел аҷоибот омадааст. варақ. мана нигоҳ кунед дастурхон ба мемонем тамоман реза намешавад.
شکستنش خیلی آسان. قسم قسم تقسیم خودش. نه گوشتارش شکستم بینیم. راستی عجایبات گرمی گرم. نه چخیل نغز ریزه کنی هاشونه گوشتین و نقبتاش چخیل نغزمدگی. نه ورقاش نمودش. پشتاش چخیل شو پخته. نغز گوشتاش. شما هم حتما برای نزدیکان خود این فطیرهای با لذت تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید دوستان.